सब्सक्राइब करंतु ओडिया ऑनलाइन चैनल को बेल आइकन को मध्य क्लिक करंतु जहाँ फल आमर प्रत्येक वीडियो सर्वप्रथम पाइपर। हरिओम फ्रेंड्स, ओडिया ऑनलाइन चैनल आपको स्वागत। शुभ सकाळ। तो आज आम आपको आपणकर दैनिक राशिफल कहवाक जाऊँ। यही जो राशिफल आम आपको कहवाक जाऊँ यह ग्रह मानकर साधारण गणना जहाँ ज्योतिषशास्त्र में ग्रह मानकर गोचर नाम जना जाए। यह मुख्यतः चंद्रदेवंकर गोचर उपर आधारित अटे। तो आज आम आपको मेषठार आरंभ कर मीन राशि पर्यंत विस्तार पूर्वक आज राशिफल कहवाक जाऊँ। आज 14 मई 2020 दिन गुरुवार, ज्येष्ठ मास कृष्णपक्ष वृष 1 दिन। आज वृष संक्रांति। आज तिथि और नक्षत्र सप्तमी दिवा 6 घंटा 30 मिनिट पर्यंत, श्रवण नक्षत्र दिवा 6 घंटा 42 मिनिट पर्यंत, मकर चंद्र रात्र 7 घंटा 45 मिनिट पर्यंत, सूर्योदय समय 5 घंटा 14 मिनिट और सूर्यास्त समय 6 घंटा 10 मिनिट। आज मिथुन और मीन राशि मान घात चंद्र और आज तुला और कुंभ राशि मान घात बार। आज शुभ बेला दिवा 10 घंटा 2 मिनिट दिवा 11 घंटा 38 मिनिट पर्यंत, दिवा 1 घंटा 15 मिनिट दिवा 2 घंटा 56 मिनिट पर्यंत, दिवा 7 घंटा 34 मिनिट दिवा 10 घंटा 20 मिनिट पर्यंत। निषिद्ध खाद्य आज ताल और दिवा 6 घंटा 30 मिनिट पर नड़िया भक्षण निषेध। तो मेषठारु आरंभ कर मीन राशि व्यक्ति कौन कही थाए आज आपणकर राशि, कौन कही थाए आज आपणकर ग्रह नक्षत्र और आज आपको एपरि केउं उपाय करबा आवश्यक जहाँफल आज आपणकर दिनटी अत्यंत शुभ सब्यस्त हेबो। एही क्रम रे सबठारु प्रथमे आसंतु जानिबा मेष राशि विषय रे। कौनसी गोटे सुखबर हस्तगत हेबो जहाँकि मनरे प्रसन्नता आनिदेब। शरीर सुस्थ और मन प्रसन्न रहिबो। महिला मानक लागि दिनटी अत्यंत शुभ। महिला माने गृहकर्म रे लिप्त रही आत्मतृप्ति लाभ करिवे। पड़ोशी मानक सह संपर्क में सुधार आसिबो। आय और व्यय समान रहिबो। शिल्प, वाणिज्य, परिवहन, व्यवसाय, सभा समिति और जमीजमा क्षेत्र में उन्नत मानर फल प्राप्त करिवे। शत्रु परास्त हेबे। समाज रे जश और ख्यातिर वृद्धि घटिबो। सेवा भाव में उद्वृद्धि हेबो। परोपकार करी खुशी हेबे। द्रव्य लाभ घटिपारे। कथारे लोकंकु बांधि रखिबे। ऐतिह्य कार्य मन बलिबो। ऊर्जावान जनाजिबे। प्रत्येकटी कार्य को उत्साह और आग्रह सहित संपन्न करी खुशी हेबे। परिवार मध्य मतमतांतर दूर हेबो। स्नेह रे वृद्धि हेबो। दाम्पत्य जीवन मधुरतापूर्ण रहिबो। चाकरियांक लागि दिनटी भल। व्यापारी माने व्यापार को उन्नत करबा लागि नुआ योजना प्रस्तुत करिवे। व्यापारी वर्गको अचानक धन लाभ हेबो। परिवार रो पूर्ण स्नेह और सहयोग पाइबे। क्यारियर संक्रांत रे कोनसे बड़ सफलता पाइबे। जदि आपण काहाको पसंद करछंती तो तांको मनर कथा कहबा पई दिनटी भल। ऑफिस रे दिया जाइथिबा काम सहजरे संपन्न करिनेबे। कौनसी खुशीर खबर मिलिबो। तो प्रत्येक दृष्टि आज दिनटी आपण लागि भल। तो आज दिनटी को आपण शुभमय करिया पई आज आपण हलदी रंगर वस्त्र परिधान करंतु किंबा हलदी रंगर कौनसी गोटे जिनिस निज पाखर रखंतु और घर बाहर समय वस्त्र रे अतर पकाई यात्रा आरंभ करंतु। और आज आपण काहारिक भी वाहन उधार दियंतु नाही। यह आपण शुभ सब्यस्त हेबो। एबे आसंतु वृष राशि विषय जानिबा। स्वास्थ्य हेतुक समस्या उपजिब। से आज दिन में स्वास्थ्य को नहीं जगि रखी चलतु। बाहर खाद्य ठारू दूरे रुहतु। कर्मक्षेत्र में उदासीन रे। रोजगार कमिजार अनुभव करेंगे। दाम्पत्य जीवन में बुझामणार अभाव परिलक्षित हो। राजनैतिक व्यक्तिविशेष निंदा अपवादर शिकार हेबे। कौन द्रव्य भांगी हजि कि चोरी होवर संभावना रोचे से सावधान रुहतु। महिला माने बाहर को जीवा समय सतर्क रुहतु कारण आज चौर भय रोचे। विरक्ति बढ़ा लगे। कौन गोटे अजथा कथार समय नष्ट कर अनुताप करेंगे। आलस्य वृद्धि हेबो। जो कारण प्रत्येक कार्य विलंब संपादन करेंगे। पारिवारिक अशांति मानसिक चिंता बढ़ाइब। मोहर वशवर्ती हो कौन कार्य आपण भूल सब्यस्त हेबो। कर्मक्षेत्र में वातावरण अशांत रहिबो। व्यवसाय लाभ कम रहिबो। प्रतिद्वंदिता बढ़िबा कारण चिंतित रहिबे। आज जो भी कार्य हाथ को नेबे ताहा सफल हेबारे किछि न किछि समस्या उपजिब। कहार उपकार करी धोखा पाइबे। कर्मक्षेत्र में धंदी हेबे। चौर भय रोचे से आज सावधान रुहतु। शत्रु आपण प्रति षड्यंत्र करिपारंती। छात्र छात्री माने समय अपचय करेंगे। कौन गोटे निर्माणाधीन कार्य बाधा उपजिपारे। पूर्व योजना को फलवती कर विफल हेबे। लव लाइफ दिनटी अनुकूल नुहे। विभिन्न कारणरू मर्माहत हो पारंती। पारिवारिक जंजाल बढ़िबो। अजाणत क्षतिग्रस्त हेबे। विचार रे विभ्राट घटिपारे। आज कौन भी निवेश आपण शुभ नुहे। आज अजथा खर्च वृद्धि अच्छी से खर्च कम करने को चेष्टा करंतु। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप गाई को घास किंबा शाग पिठा खाइबा दिंतु। यह आपण शुभ सब्यस्त हेबो। एवं आसंतु मिथुन राशि विषय जानिबा। आज दिनटी विभिन्न प्रकार घात प्रतिघात दे गति करिबो। चिंतित रहिबे।
କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ମତଭେଦ ହେବ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦୁଃସମ୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କୌଣସି ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଅପ୍ରିୟ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ଅଯଥା ଆଶଙ୍କା ଅନୁଭବ କରିବେ। ମନ ବ୍ୟାକୁଳ ରହିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ମତଭେଦ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ କଥା କହିବା ସମୟରେ ସଠିକ୍ ଶବ୍ଦର ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ତରତର ହୋଇ କୌଣସି ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପାଖ ଲୋକ ଶତ୍ରୁତା ଆଚରିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ହତାଶ ଭାବ ଦେଖାଦେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କିଛି ଛୋଟମୋଟ ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଯେତେ ବି ଛୋଟିଆ ରୋଗଟିଏ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ତାହାର ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଡାକ୍ତର ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ ଓ ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତୁ। ନିଜ ପ୍ରତି ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଶା କରୁଥିବା ଦିଗରୁ ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତିରେ କିଛି ନା କିଛି ବାଧା ଉପୁଜିବ। ଆଜି ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନେବେ ତାହା ସଫଳ ହେବାରେ କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିବ। କାହାର ଉପକାର କରି ଧୋକା ପାଇବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଧନ୍ଦୀ ହେବେ। ଚୌର ଭୟ ରହୁଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ମହିଳାମାନେ ବାହାରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିପାରନ୍ତି। ଅକାରଣରେ କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। କଳହ ଆଦିରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରମାଦବହୁଳ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ଲାଭରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ ନୁହେଁ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ। ଆଜି ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଆଜି ଘାତଚନ୍ଦ୍ର ଭୋଗ ହେତୁ ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସତର୍କତାର ସହିତ କରନ୍ତୁ। ଯାନବାହନ ଚଳାଇବା ସମୟରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। କୌଣସି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ହାତକୁ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଓ ସେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲେ ଆଜି ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିରରେ ହଳଦିଆ ଫୁଲ କିମ୍ବା ଚମ୍ପା ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଓ ଆଜି ଆପଣ ମିଛ ଶପଥ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କର୍କଟ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭଲ। କୌଣସି ସୁଯୋଗ ମିଳିବା ହେତୁ ଧନଲାଭ ହେବ। ଅଫିସରେ କୌଣସି ସିନିୟର୍ସଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ସ୍ଥଗିତ ଥିବା କାମ ପୁରା ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ଏକ ଭିନ୍ନ ଅନୁଭବ ଓ ଏକ ଭିନ୍ନ ଅନୁଭୂତିର ଦିନ ରହିବ, ଯାହାକି ନିଜ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ଥିବା ମତଭେଦ, ମତଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ମତମତାନ୍ତର, କଳି ଝଗଡ଼ା ଆଦି ସବୁ ଦୂରେଇଯିବ। ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବାରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ି ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆଜି ବ୍ୟୟର ପରିମାଣ କମିବ। କିଛି ଶୁଭ ଖବର ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ଓ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଅନେକ ଦିନରୁ ଯଦି ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି କିଛି ଚାଲୁଥିଲା ତ ତାହାର ସମାଧାନର ରାସ୍ତାଟିଏ ଖୋଲିପାରେ। କର୍ମଜୀବନରେ ରାସ୍ତା ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେବ। କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇବେ। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ଆଶା ସାର୍ଥକ ହେଲା ପରି ଦିନଟିଏ। ସୁଖ ଓ ସୌଭାଗ୍ୟର ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଚାକିରି ପେଶା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସ୍ଥଗିତ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଅତିଶୀଘ୍ର ପୁରା ହୋଇଯିବ। ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ମନରେ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ପ୍ରେମଭରା ରହିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ହିଁ ରହିବ। ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ମୁତାବକ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ସମ୍ପନ୍ନ କରିପାରିବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ। ମନ ଈଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖୀ ହେବ। ଆଜି ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ମନରେ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ। କଳା ଓ ସଙ୍ଗୀତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରାସ୍ତା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ଚାକିରିଆଙ୍କୁ କାମଧନ୍ଦାରେ ଲାଭ ମିଳିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମର ଗୋଟିଏ ଥର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଓ ଆଜି ଆପଣ କାହାରିକୁ ବି ଅଧିକ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ସିଂହ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ସୁସମ୍ବାଦ ପାଇ ଖୁସି ହେବେ। ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ଓ ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦମୟ ରହିବ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଆୟରେ ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ପ୍ରିୟଜନଙ୍କଠାରୁ ଆଶାନୁରୂପ ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭୋଜନର ଯୋଗ ରହୁଅଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭାଜନ ହେବେ। ଅଯାଚିତ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ। ଅଭାବ ଦୂରେଇଯିବ। ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗରୁ ଲାଭବାନ ହେବେ। ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ମୁତାବକ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସମ୍ପାଦନ କରି ଖୁସି ହେବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧୁରତାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ପୂର୍ବର ମତମତାନ୍ତର ଓ ମନାନ୍ତର ଦୂର ହେବ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଶୁଭ ଖବର ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଆଶା କରିଥିବା ଦିଗରୁ ଅର୍ଥପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବ୍ୟାପାରୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ। ଆୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଶାନ୍ତ ଓ ବ୍ୟବହାର ମିଷ୍ଟ ରହିବ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଖାସ୍ କାମରେ ଅନୁଭବୀଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବେ। ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ଭେଟ ହେବ। କାହାରିକୁ ହୃଦୟର ମନର କଥା କହିବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ମଜବୁତ ହେବ। ଚାକିରିଆଙ୍କ ଲାଗି ଭଲ ସୁଯୋଗ ଆସିପାରେ। ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ବ୍ୟବସାୟ ଓ ଚାକିରି ସମ୍ପର୍କିତ କାମ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ରହିବ। ଲେଖକଙ୍କୁ ଆଜି ପୁରସ୍କାର ମିଳିପାରେ। ଗୁରୁଜନଙ୍କ ପ୍ରତି ମନରେ ପ୍ରେମଭାବ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ସଂସ୍ଥାରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇପାରେ। ଅଫିସରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ପୁରା ସହଯୋଗ ପାଇବେ।
निज उपर विश्वास रखु आपण प्रति क्षेत्र में सफल रहिबे। कौन जरूरी काम जीवनसाथी परामर्श नहीं करंतु भल फलाफल मिल। तो आज दिन टी आप शुभमय करने आज आप कौन वयोज्येष्ठ ब्राह्मण को पुण्य भोज्य और दक्षिणपूर्वक आशीर्वाद भिक्षा करंतु। और आज आप से आवश्यक नथिले घर बाहर को बाहरतु ना, यह आपण शुभ सब्यस्त हो। एवं आसतु कन्या राशि विषय जाना। प्रियजनों सह बद देखा पारे। आज बाघ संयमर सबुठ अधिक आवश्यकता पड़ो। आज कौन भी बदीय मंतव्य दिंतु ना। कौन भी शब्द कहवा समय उचित शब्दर निर्णय करूँ, कहीं आपण शब्दर अर्थर अनर्थ घटीपे। महिला माने आलस्यपरायण हे। आज किसी छोट मोट शारीरिक समस्या देखादेव, से आज शारीरिक सचेतनतार आवश्यकता रही। और जिते भी छोटिया रोगटी है ताहार अवहेला करंतु नहीं। पारिवारिक खर्चर वृद्धि हेतु चिंतित रहिबे। सतर्क रही क्षतिर सम्मुखीन हेबे। तरतर होई कार्य कले अधिक क्षतिर पड़े। कौन गोटे अଯଥା आशंका अनुभव करेंगे। कौन कारण को नहीं मनरे भय देखादेव। मन अस्थिर रहिबो। भूल सिद्धांत नहीं अधिक खर्चांत हेबे। अति निकटतर बंधुक प्रति संदेह उपजिब। गृह भेद घटीपे। चाकरी क्षेत्र में सहकर्मी मानकर असहयोग देखादेव। व्यवसायी माने प्रतिद्वंदितार सम्मुखीन हेबे। पूर्व तुलन में आय कम रहिबो। लव लाइफ दिनटी भल नुहे। परिवार मध्य हसखुशीर लहर रहिबो। शत्रु माने परास्त हेबे। आपण ऊर्जावान रहिबे और सक्रिय जनाजिबे। प्रत्येक कार्य को द्रुतगति में संपादन करेंगे। असंभव पर लगुवा कार्य को सहजरे संपन्न करें। भाग्यर पूर्ण सहयोग प्राप्त हेब। आशा करुवा दिगरु अर्थ प्राप्ति में किसी न किसी बाधा उपजिब। आज जो भी कार्य हाथ को नेबे ताहा सफल हेबारे किसी न किसी समस्या उपजिब। पौत्रिक संपत्ति अशांति बढ़िबो। छात्र छात्री मानक लगी दिनटी अनुकूल नुहे। पढ़ापढ़ी प्रति मन लगिबो नाही। मन अस्थिर रहिबो। गुरुजन को आज्ञा को अवज्ञा करी असुविधार पड़े। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप माँ लक्ष्मी को पूजा अर्चना करूँ और सात्विक भोजन आहरण करूँ। और आज आप कहार भी अपमान करूँ ना, यह आपण शुभ सब्यस्त हो। एवं आसतु तुला राशि विषय जाना। आप कथा कह आज कुशल जनाजे। राजनीति क्षेत्र में जो मैंने अच्छा दिनटी अत्यंत ही शुभ। सामाजिक उत्सव सहयोग करेंगे। साहित्यिक लगी दिनटी लाभप्रद रहिबो। संगीत समय प्रति रुचि बढ़। व्यवसाय उन्नति लगी नुआ रणकौशल प्रस्तुत करेंगे। सकारात्मक भावना रुहतु। काम कर सहज हो। आज आपणकर दृष्टिकोण प्रगतिशील रहिबो। कारोबार विस्तार लगी कौन नुआ योजना प्रस्तुत करेंगे। ऑफिस रे आपणकर कार्य को प्रशंसा मिल। संपूर्ण दिनटी मन प्रसन्नता रहिबो। पारिवारिक बंधुओं सहित साक्षात आलोचना हेबो। खेलाड़ी माने भल प्रदर्शन करेंगे। निजठार दूर होइथिबा बंधु को मनाइबारे आज आपण सफल रहिबे। आर्थिक दृष्टि आज दिनटी उत्तम रहिबो। पारिवारिक जीवन सुखमय रहिबो। परिवार मध्य स्नेह वृद्धि हेबो। विद्यार्थी माने पाठपढ़ार मनोनियोग करेंगे। संपूर्ण दिनटी आज आपण आनंददायक रहिबो। निज पई जेतिक आनंद न रहिबे आपण संतान मानक तरफ अधिक आनंद प्राप्त करेंगे। दूर में रोथिबा आपणकर भाई भौणी किंबा आपणकर परिवार कौन व्यक्ति कौन शुभ खबर पाई आपण आनंदित रहिबे। समस्त ग्रह मानकर सपोर्ट कारण आज जो भी कार्य हाथ को नेबे से सफलतार संभावना अधिक ही रहिबो। कर्मक्षेत्र में अन्य मानकर साहाय्य सहयोग प्राप्त करेंगे। तेज आज आपण स्वास्थ्य अल्प सावधान रहिबार अछि। फास्ट फूड और जंक फूड परी खाद्य किंबा एपरी खाद्य जहाँकि आपण लगी खराब होता है तो आज से दूर ही रहिबाक पड़िबो। कारण आज आपण स्वास्थ्य किसी खराब रही पारे। से खाद्य को नहीं सतर्कता अवलंबन करूँ। बाकी प्रत्येक क्षेत्र भल ही रहिबो। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप नृसिंह भगवान को पूजा अर्चना करूँ और भगवान को निकट में तुलसी माला और धला फूल अर्पण करूँ। और आज कौन भी महिला सहित अभद्र व्यवहार करूँ ना, यह आपण शुभ सब्यस्त हो। एवं आसतु विचारसी विषय जाना। आज उत्साहप्रद दिनटी आपण कर्मक्षेत्र में उत्साह सहित समस्त कार्य संपादन करेंगे। सफलता प्राप्ति हेब। देह और मन भल रहिबो। आय अब्याहत रहिबो। महिला मानक लगी दिनटी अत्यंत ही शुभ सब्यस्त हो। पड़ोशी मान सह मधुर संपर्क बजाय रहिबो। निजर त्रुटि बुझीपारे और कौन गोटे योजना परिवर्तन करेंगे और यह आपण लगी शुभ रहिबो। दूर बंधुओं द्वारा उपकृत हेबे। मानसिक दृढ़ता वृद्धि पाइब। बंधुमेल आनंद पाइबे। कौन गोटे दीर्घ दिन समस्यार समाधान बाट बाहर। दाम्पत्य जीवन मधुरतापूर्ण रहिबो। कार्यक्षेत्र में कर्तृपक्षों साहाय्य मिल। सृजनशील प्रतिभार विकास घटिब। भाई भाई मध्य स्नेह वृद्धि हेब। समाज में जश और सम्मान अधिकारी हेबे। कवि और लेखक मानी दिनटी अत्यंत अनुकूल। जो कार्य हाथ को नेबे से सफल रहिबे। आर्थिक स्थिति आहरी मजबूत हेब।
ଅଟକି ରହିଥିବା ଧନ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବ। ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ଫଳବତୀ ହେବ। ଅତିରିକ୍ତ ଉର୍ଜାର ଅନୁଭବ କରିବେ। ଦକ୍ଷତାର ଉପଯୋଗ କରିବେ। କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ମାନିତ ହେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ହସଖୁସିର ଲହରୀ ରହିବ। ଶତ୍ରୁମାନେ ପରାସ୍ତ ହେବେ। ଆପଣ ଉର୍ଜାବାନ ରହିବେ ଓ ସକ୍ରିୟ ଜଣାଯିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। ଅସମ୍ଭବ ପରି ଲାଗୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସହଜରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିପାରିବେ। ଭାଗ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଯାହା ମନରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ଆଣିଦେବ। ସୁଖବର ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ବ୍ୟାପାରୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଲାଭପ୍ରଦ ରହିବ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ରହିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପଢ଼ାପଢ଼ି ପ୍ରତି ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମର ଗୋଟିଏ ଥର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଓ ଆଜି ଆପଣ ସେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଧନୁରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବିବାଦୀୟ ଘଟଣାର ଅବସାନ ଘଟିବ। ବହୁଦିନର ଆଶା ପୂରଣ ହେବ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ହଜିଯାଇଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ପାଇବେ। ମହିଳାମାନେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସାର ଅଧିକାରୀ ହେବେ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳଦାୟକ ରହିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାଲଟିଯିବେ। ପରିବାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟଭାଜନ ହେବେ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟତର ହେବେ ଓ ଏହା ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗକୁ ସୁପରିଣାମ ଆଣିକରି ଆସିବ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ମନ ମୁତାବକ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବ। ଆବଶ୍ୟକ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ। ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ମନ ବଳିବ। ପର ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଆଗ୍ରହୀ ରହିବେ। ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ନିଜର ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଲାଗି, ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଲାଗି କିଛି ଚିନ୍ତା ବିଚାର କରିବେ। ସମସ୍ତ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ କାରଣରୁ ଆଜି ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନେବେ ସେଥିରେ ସଫଳତାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ହିଁ ରହିବ। ପରିଶ୍ରମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ବା 2 ଗୁଣ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଦେହ ଭଲ ରହିବ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ନେହରେ ବୃଦ୍ଧି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆଚରଣ କରିବେ। ପିତାମାତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନି ଚଳିବେ। ବହୁଦିନରୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ଅଭାବ ଅସୁବିଧାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ବାଟ ମିଳିବ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟତୀତ ହେବ। କିଛି ସାହସିକତାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମନ ବଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର କଥାକୁ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଖୁସିର ଖବର ମିଳିବ। ନୂତନ କାରବାରରେ ପଇସା ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଭାବିପାରନ୍ତି। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଦୂରତା ସମାପ୍ତ ହେବ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ତୁଳସୀ ଚଉରାମୂଳେ ଶୁଦ୍ଧ ଘିଅରେ ଦୀପଟି ଜାଳନ୍ତୁ ଓ ତୁଳସୀ ଚଉରାରୁ ଅଳ୍ପ ମାଟି ଆଣି କପାଳରେ ଲଗାଇ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଓ ଆଜି ଆପଣ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍କୁ ଆଭଏଡ଼ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ମକର ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ବଜାୟ ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ରହିବ। ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ କିମ୍ବା ନିଜର ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଅଦାଲତରେ ଚାଲୁଥିବା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଆପଣଙ୍କର ପକ୍ଷରେ ରହିବ। ପ୍ରକାଶନ, ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାମ୍ବାଦିକତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଲାଗି ଆଜିର ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ଓ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ପାରସ୍ପରିକ ବୁଝାମଣା ରହିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ବଜାୟ ରହିବ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଶୁଭ ଖବର ମନରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ଆଣିଦେବ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ହସଖୁସିର ଲହରୀ ରହିବ। ଶତ୍ରୁମାନେ ପରାସ୍ତ ହେବେ। ଆପଣ ଉର୍ଜାବାନ ରହିବେ ଓ ସକ୍ରିୟ ଜଣାଯିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। ଅସମ୍ଭବ ପରି ଲାଗୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସହଜରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିପାରିବେ। ଭାଗ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ନିଜର ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଲାଗି, ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଲାଗି କିଛି ଚିନ୍ତା ବିଚାର କରିବେ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ। ମହିଳାମାନେ ଗୃହ ନିପୁଣ ରହିବେ। ପରିବାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟଭାଜନ ହେବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖପୂର୍ଣ୍ଣ ବିତିବ। ପିତାପୁତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ରହିବ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲରେ କଟିବ। ବ୍ୟାପାରୀମାନେ ପୂର୍ବ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଆୟ କରିବେ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିନଟି ଶୁଭ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ପଢ଼ାପଢ଼ି ପ୍ରତି ଉତ୍ସାହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ କୌଣସି ଠୋସ୍ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ନିଜର ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଲାଗି ଚିନ୍ତା ବିଚାର କରିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଦିନଟିଏ। ବ୍ୟବସାୟରେ ବିକ୍ରି ବଢ଼ିବ ଓ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବ। ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। ପୁରା ଦିନ ଉର୍ଜାଭରା ରହିବେ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର ଗାମୁଛା ଓ ଦକ୍ଷିଣା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଓ ଆଜି ଆପଣ କାହାରିକୁ ବି ଟଙ୍କା ପଇସାର ଉଦ୍ଧାର ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ବଜାୟ ରହିବ। ମନରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ରହିବ। ଅତିରିକ୍ତ ଉର୍ଜାର ଅନୁଭବ କରିବେ। ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗେଇବ। ପୂର୍ବ ଯୋଜନାକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ସମ୍ପନ୍ନ କରି ଖୁସି ହେବେ। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପୁରା ହେବ। ବନ୍ଧୁ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ପୁରୁଣା ମିତ୍ରଙ୍କ ସହ ଭେଟ ହେବ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ। ମହିଳାମାନେ ଗୃହ ନିପୁଣ ରହିବେ।
परिवार समस्त प्रियभाजन हेबे। दाम्पत्य जीवन सुखपूर्ण बीतब। पितापुत्रଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ संपर्क सुदृढ़ हेबो। आर्थिक स्थिति मजबूत रहिबो। तेबे आज मातांकर स्वास्थ्य को नहीं अल्प आपण चिंतार रही पारंती, तो मातांकर स्वास्थ्यर जत्न नियंतु। बाकी प्रत्येकटी क्षेत्र भल रहिबो। लव लाइफ में दिनटी भल। व्यापारी मानक लगी दिनटी अनुकूल और शुभ रहिबो। इच्छा मुताबक आय करिपारिबे। परिवार क्षेत्र में पारस्परिक बुझामणा बढ़िबो। छात्र छात्री माने समयानुवर्तित होई पढ़ापढ़ी करिबे। पितामाता आज्ञा मानि चलिबे। बहुदिनर कौन गोटे चिंता आज दूर हेबो। सरकारी चाकरी लगी दिनटी उत्तम रहिबो। समस्त प्रियभाजन हेबे। अजाचित साहाय्य मिलिबो। दाम्पत्य जीवन मधुरतापूर्ण रहिबो। पूर्वर मतमतांतर और मनांतर दूर हेबो। कौन गोटे शुभ खबर प्राप्त करिबे। आशा करुवा दिगरु अर्थप्राप्ति हेबो। व्यापारी मानक लगी दिनटी अनुकूल। आयर वृद्धि परिलक्षित हेबो। लव लाइफ में दिनटी भल। बड़ों अनुमति लाभप्रद रहिबो। निजस्व संबंध को मजबूत करने लगी चेष्टा करेंगे। आपंकर जीवन में नुआ परिवर्तन हो पारे। पारिवारिक जीवन सुखमय हेबो। तो प्रत्येक दृष्टि आज दिनटी आपण लगी भल। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप हलदी रंगर वस्त्र परिधान करंतु किंबा हलदी रंगर कौन गोटे जिनिस निज पाखर रखंतु और घर बाहर समय वस्त्र अतर पकाई यात्रा आरंभ करंतु। और आज आप काहारी को भी वाहन उद्धार दिंतु ना। यह आपण शुभ सब्यस्त हो। एवं सुन मीन राशि विषय जाना। शारीरिक क्लेश अनुभव करेंगे। मन में विषन्नता भाव आसो। कर्मक्षेत्र में प्रतिकूल परिस्थिति गति कर। आय तुलन में व्यय वृद्धि पाइब। परिवार में विशृंखला देखादेव। ऋण परिशोध रोग औषध किणवा कि शत्रु द्वारा कर समस्या खर्चांत हेबे। आज जो भी कार्य हाथ को नेबे प्रत्येकटी कार्य विलंबित समय संपन्न हेबो। मर्यादा हानिर आशंका रहुछि। सेतिपई आज आपण कुसंगठारु दूरी रुहंतु, नहीं तो विपद में पड़ पारंती। लव लाइफ में दिनटी भल नुहे। द्वंद्व पड़ी कार्य करेंगे। पाख पड़ोशी शत्रुता पर व्यवहार करेंगे। आपण भल कथा कहते भी लोक मैंने तार खराब अर्थ करिपारंती। सेतिपई कथा हेबा समय आपणकर शब्द उपर ध्यान रखंतु। पितापुत्रଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତାନ୍ତର କିମ୍ବା ମନାନ୍ତର ଦେଖାଦେବ। ମୁଣ୍ଡରେ ସାମାନ୍ୟ ଭାରୀପଣ ରହିବ। ପୂର୍ବ ଯୋଜନାରେ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଦେବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଖାମଖିଆଲି ସ୍ୱଭାବର ହେବେ। ସମୟର ଅପଚୟ କରି ପଶ୍ଚାତାପ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ସେତେଟା ଭଲ ନୁହେଁ। କାରବାର ସଂକୁଚିତ ହେବ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ସମୟରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କାରଣ କିଛି ଛୋଟମୋଟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। आज कौन भी निवेश आपण ठीक नुहे। परिवार मध्य हसखुशीर लहर रहिबो। शत्रु मैंने परास्त हेबे। आपण ऊर्जावान रहिबे और सक्रिय जनाजिबे। प्रत्येक कार्य को द्रुतगति संपादन करेंगे। असंभव पर लगुवा कार्य को सहजरे संपन्न करें। भाग्यर पूर्ण सहयोग प्राप्त हेबो। आशा करुवा दिगरु अर्थप्राप्ति किछि ना किछि बाधा उपजिब। आज जो भी कार्य हाथ को नेबे ताहा सफल हेबारे किछि ना किछि समस्या उपजिब। तेज आज घातचंद्र भोग हेतु प्रतिटी कार्य को सतर्कतार सहित करूँ। जानवाहन चलवा समय सावधान रुहतु। कौन विपदपूर्ण कार्य हाथ को नियंतु नहीं और से आवश्यक नथिले आज घर बाहर को बाहरतु ना। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप तुलसी चौर मूल शुद्ध घीर दीपटे जालतु। और आज आप कौन भी वयस्क व्यक्ति मुहर जवाब दिंतु ना। यह आपण शुभ सब्यस्त हो। तेज भिडटी जब भल लगी था तो लाइक टे करूँ, कमेंट करूँ। आम चैनल को सब्सक्राइब कर सहित पाखर बेल आइकन को प्रेस करूँ, जहाँफल आम जो वीडियो अपलोड करूँ सर्वप्रथम पाइपर। धन्यवाद।